Assalamualaikum and hi everyone. So for this video kita akan recap tentang VSEPR theory. So VSEPR it is valence shell electron pair repulsion theory, and kita dah belajar untuk molecule which the central atom that has no lone pair, which is the molecular geometry ataupun kita panggil sebagai basic shape. Okay, so basic shape ni maksudnya central atom tu tak ada lone pair. Contoh AB3. A bonded to 3 terminal atom. Okay, so kita ada 5 molecular geometry yang kita dah belajar, ataupun 5 basic shape lah. Basic shape. Okay, so the first one is linear. Second, trigonal planar. Third is tetrahedral. Fourth is trigonal bipyramidal. And the fifth one is octahedral. Okay, so from these four, okay, kalau ini semuanya melibatkan central atom, dia ada bond to terminal atom. Okay, tapi if let's say kita gantikan salah satu bonding tu dengan lone pair, okay, so dia akan jadi lain pula. Ini yang kita belajar hari tu, molecule which the central atom has lone pair. Okay, so contoh tadi, let's say we have AB3, class AB3. So A ada 3 bonding pair to terminal atom. Okay, so in this case, central atom tiada, no lone pair. Okay, so for this example, okay, kalau dia tiada lone pair, AB3, okay, bond angle dia akan jadi 120 degree. Okay, so if we substitute one of the bonding pair dengan lone pair, okay, kita ganti dekat sini lone pair, so dia akan jadi bentuk lain pula. Dia akan jadi bentuk band, and the bond angle between here, dia akan jadi less than 120 degree. Okay, why? Sebab ada repulsion between electron. Okay, so lone pair ni dia akan menolak these two bonding pair menjadi lebih kecil. Right? So let's say we have AB4, class AB4 pula. So AB4 dia punya molecular geometry ataupun basic shape-nya adalah tetrahedral. So tetrahedral ni kita draw A central atom. Okay, and then you have 1, 2, 3, 4. Okay, and kalau untuk tetrahedral, dia mesti bila kamu draw tu, yang menegak ni, okay, satu bond on one side, 2 bond lagi mengarah ke the other side. Okay, so mesti nampak dia sengit macam ni. Ataupun kalau kamu prefer, kamu boleh juga tulis in 3D. Okay, dia akan jadi beginilah. Okay, so maksudnya this one is pointing upwards. Okay, one is pointing on the plane, and one is pointing towards you, ke arah depan. And garis putus-putus ni maksudnya it is pointing backward. Okay, so imagine dia macam bentuk kaki ayam lah, tetrahedral. Okay, I've shown you before tetrahedral ni bentuknya macam mana. And for tetrahedral, all the bond angle, okay, will be 109.5 degree. Okay, so now let's say I substitute one of the bonding pair. Okay, kita ganti dengan lone pair. So sekarang kelasnya akan jadi AB3E. AB3 sebab ada 3 bonding pair, and one of the bonding pair kita ganti dengan lone pair. Okay, so basic shape asalnya tadi masih lagi asalnya daripada tetrahedral. Okay, tapi bila kita ganti dengan lone pair, okay,
namanya akan berubah, molekular geometrinya akan berubah. Why? Because lone pair dia akan menolak all the bonding pair, dia akan jadi semakin shrink. Okay, semakin kecil dia punya bond angle. So, in this case, okay, the bond angle, okay, between, kalau kita cakap tentang bond angle, okay, so nama pun bond angle, dia mesti antara between bond. So, bond pertama dan bond kedua. Okay, ikatan pertama dan ikatan kedua. So, the angle between these two adalah less than 109.5 degree. Okay, tak perlu bagi tahu spesifik, you just need to know kalau ada lone pair, dia mesti akan jadi less than. Okay, most of the cases dia akan jadi less than daripada molecular geometry to itself lah. Okay, right, so let's say kalau kamu ada dua lone pair pula, so kita buanglah lagi satu, kita remove lagi satu. Right, so kamu akan ada sekarang dua lone pair. So dia akan susun sejauh mungkin. Right, so and you will get bentuk V shape ataupun band begini. Okay, so ini kita panggil sebagai band. Asalnya masih lagi daripada asal tetrahedral ni. Okay, tapi kita gantikan dua bonding pair ni dengan lone pair. Alright, so that is why dia punya bonding angle pun akan berubah menjadi less than 109.5. Yang asal tetrahedral tadi tu less than 109.5 degree. And nama dia pun akan jadi band. Okay, and example yang famous adalah H2O. So, oxygen, hydrogen, hydrogen. Okay, so ini adalah example yang paling mudah lah untuk kamu ingat. Right, so next. Okay, kalau AB5 pula, kelas AB5, the molecular geometry is trigonal bipyramidal. Okay, ingat trigonal bipyramidal. Satu central atom. Okay, satu pointing atas, pointing bawah. Okay, dua macam ni. Okay, daripada tengah lah. Maksudnya ni macam seakan-akan triangle. Okay, satu pointing ke atas, satu pointing ke bawah. Right? So, bond angle ada dua untuk this case. Okay, kalau molecular geometry-nya trigonal bipyramidal, di sini akan jadi 90 degree between bond yang ke atas dengan plane, dengan bond bawah dengan plane. Okay, dia adalah 90 degree. Okay, tapi between these two, okay, between ini semuanya adalah 120 degree. So between these two bond 120 degree, between this bond 120 degree juga. Okay, between these two bond 120 degree juga. Okay, tiga-tiga ni berada di atas plane, di atas atah. Right. Okay, so if we substitute one of the bonding pair with lone pair, so kita akan remove yang paling jauh. Okay, yang paling besar dia punya bond angle. Okay, sama ada is it 90 ataupun 120. Okay, so mestilah kita pilih yang jauh daripada bonding pair yang lain. So kita akan remove this bonding pair and kita substitute dengan lone pair di sini. Okay, so this is geometry distorted tetrahedron ataupun seesaw. Okay, so kita tulis dengan lone pair. Lone pair wajib tulis dekat central atom. Okay, alright. So next, kalau if you guys substitute dengan dua lone pair dekat sini, kelas dia AB3E2, maksudnya ada 3 bonding pair, 2 lone pair. Okay, basic shape dia masih lagi asal daripada trigonal bipyramidal. Cumanya you guys gantikan dengan lone pair. Alright, so untuk senang nampak, I draw it this way.
Okay, so ini kita rotate sikit dia punya angle. Okay, so we substitute two of the bonding pair tadi. Tadi kat sini ada bond kan? So kita gantikan dengan 1, 2 lone pair. Okay, so this will be geometry T shape. Okay, nampak macam bentuk T begini kan? And jangan tulis macam ni, T. Okay, mesti kekalkan dia dalam bentuk macam ni. Okay, ataupun begini. Okay, right. So next kita ada example AB2E3, kelas AB2E3. Right, so in this case kita ganti lagi satu dengan satu bonding pair ni dengan lone pair. Okay, so kamu ada 1, 2, 3 lone pair here. Okay, and 2 bonding pair. Alright, so now geometry dia adalah linear. Okay, geometry ni bila kita consider central atom with lone pair, yang ada lone pair ni kan, okay, kita akan always refer kepada bonding pair. Okay, and dia punya angle pun kita akan always refer between one bond with another bond. Okay, nama pun macam tadi Miss cakap, it is bond angle. So in this case dia akan jadi 180 degree sebab dia dah pun sejauh mungkin. Okay, and remember electron, they will arrange themselves as far apart as far as possible. Okay, because of the valence shell electron pair repulsion. Okay, so dia akan tolak elektron lain sejauh mungkin. Okay, dia memerlukan ruang yang lebih. Right. Okay, so next kita ada basic shape octahedral. So octahedral is class AB6, and untuk AB6, okay, contoh XeF6. Okay, so ini Miss dah explain hari tu last class. It can be expanded octet. Okay, right. So all the bond angle will be 90 degree. So let's say you have central atom A. Okay, lukis atas bawah. Okay, and then yang lain semuanya berada di atas plane. Okay, so kamu akan nampak ni macam seolah-olah square. Right. So let's say you remove one of the bonding pair and ganti dengan lone pair. So untuk kelas AB5E, okay, so you have one lone pair. So kita gantikan. In this case mana-mana pun boleh. Okay, you can remove daripada atas, bahagian atas ataupun bahagian bawah lah. Okay, so I will remove bahagian bawah ni pun boleh. Gantikan dengan lone pair. So kamu akan nampak dia sebagai piramid. Nampak macam piramid kan? And dia punya base adalah square. So sebab tu namanya adalah square pyramidal. Okay, and the last one is AB4E2. So maksudnya ada 2 lone pair. So gantikan dekat sini dengan lone pair. So kamu akan dapat 2 lone pair here, and the geometry will be square planar. Okay, imagine dia dalam bentuk 3D macam ni lah. Right. Okay, so untuk this example, okay, square pyramidal tadi, dia punya bond angle will be less than 90 degree. Sebab apa? Kalau macam tadi ni, okay, bila kita ada lone pair of electron, okay, all the bond angle ni kita akan tengok bond angle between yang ini dengan yang ini. Okay, so instead of dia 90 degree tadi, bila ada lone pair, dia akan tolak ni naik ke atas. Okay, so bond angle tu akan jadi less than 90 degree. Okay, tapi bila special sikit bila square planar ni, so imagine lone pair electron ni dia tolak all these 4 bond. Okay, and daripada atas pun ada tolakan daripada this lone pair. So dia akan tolak all this bonding pair. So that is why
Okay, tak akan ada apa-apa effect dekat this bond angle. So dia akan remain sebagai 90 degree lah, sebab kita nak measure pun between this bond and this bond 90 degree. Okay, right.